हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक शुभ इच्छा शुभकामना। तो आपण मैंने राखी पूर्णिमा केमी कौन मनाऊँगी निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। तो आम भी राखी पूर्णिमा केमी कौन सेलिब्रेशन कलु आपण मानक निहाती वीडियो माध्यम देखिए। तो आम तो एवं आसु मेडिकल कहीं आम माने ससुर हाथ कटि आम जाऊँ जस्ट आम घर को बाहर थी तो हाथ कटिगला। तो आम सागे सागे नहीं मेडिकल आसु सोर मेडिकल। तो मेडिकल देखे सारिकी हाथ ड्रेसिंग फ्रेसिंग कर सारिकी तो घर छाड़ी आम जीवु। बहुत लेट भी हो गलानी तथापि कौन करवा जोटा जरूरी कम निहाती करवा। मुझे छिड़ाई झील छिड़ाई बैक कैमेरा कर देखा सर मेडिकल। तो आपण मैंने देखिले सोर मेडिकल। तो आमर ये कम सरू केत कौन हो तो मुझे कहीपरि आम गले भिडियो करी तो घर जमी कौन राखी राखी बांधी भाई मान तो समस्त अपेक्षा कर कमटा तो जरूरी ना सारी देखी चल देखिए आगे कौन सब होडियो कंटिन्यू करेंगे। मो चैनल जो मैंने नुआ आसछे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। चल वीडियो आगे बढ़ा। फाइनाली मेडिकल कम सारी आम पलि आसलु मो घर को। तो आ कि बाट रहा चलते घर को जावा। फाइनाली आम बालेश्वर आसी पहुँची गले। तो अल्प बाट अच्छी घर चल तो घर जाइए चल घर जा। फाइनाली आम आसिक पहुँची गलु घरे। देखो घर आसिक पहुँची गलु और सब पैसा आईला राखी बांधे आपको सब बसुवी। चलो राखी बांधे तापर जाए देखिए कौन अच्छे तू बस राइस एतिकी ना ये आगु बांधो से कुटी बांधी थोड़ा एडी भाई हासिया शॉर्ट पाखा रहिছে से आइले सब बस सब आइले आसा बस भाई की फोन भाई वर्ल्ड बेस्ट कैमरा फोन डीएसएलआर लाइन करी सब बस एकादशी समस्त बांध दो नेक्स्ट देखो आईने बोली कैसे से आईफोन देखो आईफोन बड़ा आईफोन ना ओप्पो है देखिबो 2008 होय कैमरामैन भाई ही जो दिया दी साइड रो कैमरा मोबाइल ना कम कर बाना बड़ा अभद्र बड़ा इडियट बड़ा इडियट एक तो वीडियो चारों में दिखे चारों बैठे काकू तो रुको है ना मोई जीवन रुको ये जी तो ते पूरा लगो इस गेंजी तो चल ना आगे चला तो बोलो खाई तो बस बांधले डीजे खोल दे ये आगे रखा पड़ेगा यू ता मुंह पड़ेगा ए बे बांधून रखो अरे मुंह राखी भी आ रानी है तो चाइना हम से अच्छे सस्ता पे बैग डिलीवरी बेस्ट से आगो गाई राखी बांधो बोलू रा प्रत्येक सो तत कुकर राखी आता मुझे छड़े राखी से स्कूल में कोई ठाकुर राखी जा गाई राखी मैं देबो गाई राखी स्कूल कौन स्कूल पैसा स्कूल भौणी कले पैसा दे टंका के तो माफी चारटा ना तीनटा
কেন বাবা 5টা বে না কি তো লাগবে তুমি লা 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 জান चॉकलेट उठा गला केड़े में चॉकलेट उठा जाओ अच्छी छोटा चिकन में चॉकलेट चिकन में कुछ स्कूल को पापा ये पूरी करे तभी ऐसे चटके अभी जमाना कोई भी थी इंस्टाग्राम में देखे देते इंस्टाग्राम रे फोटो पको जो सार देख लगे दे साथ देखी सार जो केते के सोलन मोबाइल का लगे हेटी फोटो उठा एई मोबाइल लेके जाबे এইটা মোবাইল ইয়ারবড সব নেকি যাচ্ছে ইয়ারবডটা কাছে করে উঠে আলবে खा 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 আই তো মোটা ছোটা হুয়া বাপুলে তো পতলা হয়ে যাবে সন্দেশ না হ্যাঁ ये बिट्रू ने দেখো সন্দেশ খায় কেটে बस काट काट পকেই মার দাও সে এই দেখো এটা গুড়ো মেরে বাবা কন্ট্রোল অটিকে রাখাকে পাড়ে দে अच्छा খালি দে আঁখি বন্ধ সরে গেল পুরা তারা পড়া সব হ্যাঁ পড়া আছে পুরা दोस्त का পুরে লাগাবে খাও 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 মনে দিয়ে খাও অতি অতি জোর লাগা পুরে দেখি এই আউ কে মহাজুর ये चुरी वाला ये दो চলো পুরিতে সবাই আমার পিঠা बाबा टिंडू चल ঠিক আছে বড় ফটো কাট যাই भाई ভালো ফটো দিও বাবুলে সাথ भाई मैं फोड़ दे फोड़ दे মনে রাখতে খাই থাকা মনে কাটে দেবা ওটা तो कांगड़ा हाथ तो पकड़ তুই এদিকে ফটো উঠা বড় তলে তোরা উপরে ତମେ ସାଳେ ତମେ ସବୁ ତଳେ ବସ ମାମା ଯୋଉ ଉପରେ ଏକଲା ବସ ହଁ ବଢିଆ ତଳେ ବସା छह माकड़ो शहर का आस्ते ନା ନା ଦି ଜଣ ତଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଫଟୋ ଛାଡିରୁ ମୁଁ ମଝିରେ बड़ा कला बस हमें डेंगाड़ा ऊपर रे এই ସବୁ ଭଳିଆ এই ତୁ ସାକড় ଯା ଆମର ଦି ଭାଇ ଏପଟ ସେପଟ ବସିଆ ତଳେ ତୁ ସାକড় ତା ଉପରେ ବସିଆ ଫଟୋ 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 କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତମେ ଚାରିଆଡେ ବନାଅ ଦିଟା ଚାରିଟା କ୍ୟାମେରା ବସିଛି ଚାରିଆଡେ ବନାଅ ଗୀତ ଗା ପୂଜା ଗୀତ ଗାଉନ ପୂଜା ଗୀତ ଗେଇ ଏଇ ଗୀତ ବାଜ ଦେଲାଣି ଠେକଡର कॉपीराइट लाइक ନା କାନ୍ଦୁ ତୋର କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଲା चुप रह ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କରିଦେବ ଆଜି ତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ତାର ବି ସରିଗଲା ସରିଗଲା କି ଅଧିକା ଶାଢ଼ୀ ଭିଣେଇ କରିବି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଭିଣେଇ ଦେବେ ଶାଢ଼ୀକୁ ପାଉଣା କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଦିଅ ଶିଖିର चिरा 10 टका ସବୁ ବସଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ପଇସା ଦେବି ଚିରା ନଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ମୋବାଇଲ ତ ଚାଲ ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇଛି ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ଟିକେ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସି ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପଳେଇଛି କହିବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଯିବା ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚକଲେଟ୍ 200 ଟଙ୍କା ଦେ ଖୁସିର ମନ ପୁରା ଝୁଲଝୁଲ ଡାକୁଛି ଚାଲ ଯିବା ତା ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ମିଳିଗଲା ସେ ଦେଖେ କେତେ ଖୁସି ପୂଜା ବହୁତ କମ୍ ଆଁ? କଣ ଖୁସି ତୁ ମତେ କିଛି ଦେଇନୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଚକଲେଟ୍ ଦେଖିଲୁ ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଚକଲେଟ୍ ଦେବ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି ସରିଗଲା ଏମିତି ଖାଲି ଆମେ ମଜା କରି କହୁଛେ ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ନବ ଏମିତି ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ତ ପଇସାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ
ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ଛୁଆଟାକୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି ବେକ କ୍ୟାମେରା କରି ଏ ଛୁଆଟା ବସିକି ଖାଉଛି ଦିନ 2 ପଟାର ପିଠା ପିଠା ଖାଉଛି ସେ ଦିନ 2 ପଟାର। ଦିନ 2 ପଟାର ଏଇ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଉଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ହେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ତ ସରିଗଲା ତାକୁ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ଆସିଥିଲି ଟୁଙ୍ଗୁର ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସରି ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ କାକା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଝିଅ କାକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ।